It's a privilege to be here. Saya selalu bilang pressure is a privilege. So what we do today is historical. There's not many people can be here to build, I think, top 5 sovereign wealth fund in the world. And we have to be international. Our standard is not national. Our standard has to be the best sovereign wealth fund. We have to be a top 5 countries in the world. Buat saya tuh Indonesia harus mempunyai GDP per kapita 15.000, 20.000 paling tidak. We have to be a 6 to 10 trillion dollar economy. Dan untuk itu, you have to compete globally. You have to find the best talent. This is not about making just money. The main issue we're solving adalah masalah lingkungan hidup yang sudah menjadi krisis di kota-kota besar di Indonesia. This is what we want to solve. Sehat Pak Pandu? Sehat. Jadi Pak Pandu ini memang one of the most wanted person Pak. At least dalam berapa bulan terakhir karena statement-statement Bapak itu selalu menarik untuk diikuti ya. Tapi saya merasa gini Pak, Bapak ini kan role-nya di Danantara mengelola investasi negara yang nantinya akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Bapak bisa tidur nyenyak di malam hari? Karena ada Pak Sandi di sini, pertama-tama terima kasih Pak Sandi mau tukeran waktu sama saya. Tapi yang pasti sih saya dapat tidur 7 jam. Wah itu penting. Di Whoop sama ini masih bagus skornya. Jadi ya bahasa saya sih kalau sama teman-teman kalau kerja ya lemesin aja. Yang penting kerja harus benar. Kerja juga harus, ya saya selalu bilang jangan punya conflict of interest. Jadi ya lebih rileks Anda waktu melakukan suatu kerjaan. Saya juga waktu itu ngomong nih Pak Sandi juga, kan kita nih sebenarnya cepet banget ya udah 10 bulan. Kita waktu itu saya sama Pak Rosan berdua bulan Januari, terus bulan Februari Pak Doni join bertiga. Sekarang nih saya mau lapor udah hampir mendekati 400 orang Pak dalam waktu 10 bulan. Dan perusahaan yang dialihkan waktu bulan April tuh 1060 Pak. Jadi memang banyak banget tugas yang kita lakukan, tapi yang waktu itu kita pertama kali melakukan ngumpulin semua teman-teman di Danantara tuh bulan September. Waktu itu udah 250-an. Saya bilang, emang ini it's a privilege to be here. Saya selalu bilang pressure is a privilege. So what we do today is historical. There's not many people can be here to build, I think, top 5 sovereign wealth fund in the world. And we have to be international. Our standard is not national. Our standard has to be the best sovereign wealth fund. So we aim essentially for the moon. So what I told them, you will have what I call work-work balance. Bahasanya work-work balance. So there's no real life, ya kan? Tapi ya jalanin aja. And also we institute essentially every day in a suit with a tie. Kenapa? Karena itu juga menghasilkan disiplin dalam bekerja. You have to show your best at work to be your best. And you know, I think people in Danantara tuh memang everybody is adjusting to the new life of Danantara. And even the people inside Danantara, tadi malam we just hosted year end. Semua bilang ke saya, I don't think anyone, for our career, this is the hardest we've worked. Jadi ini mungkin utamanya begitu, tapi kalau dari sisi stress atau apa, stress is normal, it's not abnormal, but we just have to say that this is a privilege to have this amount of pressure. Dan memang yang at the end, soal hasil, so let's talk about results. Nah dari sisi results, saya akan bicara soal, ada 2 ya, Danantara itu dibagi Danantara Asset Management dan Danantara Investment Management. I think this first year hasil utamanya adalah SDM, sumber daya manusia. I think we collect some of the best talent in the country. Dan kedua, proses. So we set up a new law, 2 kali malah Undang-Undang nomor 1 dan Undang-Undang nomor 16. Dan kedua dan ketiga dari sisi proses itu we have to create a great set of governance. Ini penting. Nah sekarang barulah kita mulai berinvestasi. Karena semua orang nanya kapan investasinya, kapan. Karena I think everybody here lives in the short term. By quarter, sometimes by days. Tapi resultnya kan takes years.
So what we've done recently juga we announced 2 deals. Pertama yang di plasma, itu menyangkut kesehatan, itu dengan SK. Kedua, barusan 2 hari yang lalu, we acquired a set of land and hotel di Mekah. We bought from the Tucker Group, right? It's a large transaction, one of the largest hotel di Mekah. And the idea is to be able to serve the Indonesians that come to Mekah. Jadi we want to capture that economics and also to serve and build. Karena di situ kita juga land ada 4,5 hektar yang akan kita bangun. Nah, memang ini adalah proses pertama yang dari sisi kita juga akan menghasilkan bukan saja commercial return, tapi juga economic impact from job creation and job opportunities for Indonesians. So pressure is nothing for you ya Pak ya? Susah amat sih nanya diulang 2 kali. Saya belajar dari Pak Sandi, senior saya. Siap kali ada pressure, dia selalu senyum. From the best. And he's so chill about it. Jadi saya juga banyak belajar, this is how you work with pressure. Because Pak Sandi 10 years was working in the government, so he's a role model for both myself and also Pak Ahaye, in that sense, Mas Ahaye. Because both of us are learning, being in this job, you have to take pressure as it goes. Jadi ya, and he's actually even stronger than he was even probably 10 years ago. Jadi ya banyak belajar sama Mas Sandi. Siap. Soal investment filosofi Pak. Bapak dari sektor energi, venture capital, tech, sekarang sovereign wealth fund. Ada nggak Pak kira-kira common denominator, kesamaan yang Bapak selalu pegang dari dulu, ataukah memang sektor-sektor yang berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda? No, I think overall it's similar. Ini juga Pak Sandi kan is one of the early investors to a lot of the early tech. Karena Pak Sandi di depan saya ngulang terus ada Pak Sandinya nih. Tapi couple of things. Number one, saya rasa proses itu segala-galanya. You have to see the process. Jadi fundamental. Harus melihat proses fundamental. Dari sisi investment juga kita harus belajar who is our partners. Who is being the one driving the business. Karena jangan lupa di Danantara Investment Management there's a couple of mandates. But essentially we have to invest for profit dan harus ada economic impact. Nah dari situ kita harus jelas drivernya siapa. Apakah kita driver for that business or we are investing into somebody who will drive that business forward. Jadi pemilihan partner tuh menurut saya segala-galanya. If you don't have the right partners, headache-nya sih banyak banget. Nah prosesnya habis itu adalah bagaimana if you find the right partners, dan kalau partner sih sama juga kayak cari jodoh. Ada bibit, ada bebet, ada bobot. So you need to have all 3. And number 2, when you talk about proses, kita melihat kesempatannya apa. So we have to set up the right process and then the right instrument. Yang terakhir adalah the right instrument to invest. Apakah itu common equity, preferred equity, is it debt? Tapi itu adalah keterampilan. Tapi utamanya adalah pemilihan partner or partner selection process. Dan juga nanti keduanya adalah bagaimana we set up the governance as we go through that process. Kalau yang lain-lain saya bilang sisi pemilihan, saya mau misalnya di energi transisi, apakah itu kita mau di real estate, itu tim, kita ngelihat secara makro, and obviously every year kita akan selalu melakukan evaluasi. Tapi secara big long term, menurut saya ini emang ada shifting yang cukup besar. Mungkin bapak-bapak dan ibu bisa baca tahun ini adalah tahun transisi. The big thing is actually kita tidak lagi mau bersumber kepada sumber daya alam. Kita mau shift ke sumber daya manusia. So if you look at Danantara, the way I look at it, it's a human capital bank. My job or our job as a team is to create increasing productivity per capita for Indonesia. So all the investment as you see, we will introduce how do we increase productivity? How do we use AI, right? In terms of the business process, in terms of marketing, and etc. Ini bagusnya Pak Sandi karena all of this actually we start at zero. The good thing is we don't have legacy issues. We start at zero, then we can build. Ini jadi kalau bahasanya venture is like the largest startup you cannot fail, you can't fail this one, so if not you get into a big doo-doo. Jadi buat kita juga poinnya we have to do it properly, we have to do it right, but the great thing is we don't have legacy issues. So
Kita mulainya dengan human capital first, kemudian proses, kemudian barulah kita mulai berinvestasi. Jadi memang this December and then you'll see the first quarter, there's going to be a lot of announcement of purchase agreement, subscription agreement, maksudnya uang masuk untuk kita berinvestasi. Ya, saya mau pick up bagian productivity tadi Pak. Karena McKinsey juga bilang, in order supaya kita jadi negara maju, kita harus double up our productivity. Dan balik lagi ke human resources ya Pak ya. Nah, maaf kalau ini sedikit critical Pak. Bapak masih believe bahwa kita masih punya talenta yang kita butuhkan? Karena kalau saya lihat ya Pak ya, di Danantara, Bapak banyak panggil diaspora dari luar masuk ke dalam. Banyak juga ya dari luar negeri untuk bantu kita. Bapak masih believe sama talenta dalam negeri? I definitely believe, tapi saya juga believe that we are now competing globally. Ini mungkin kritik kepada diri saya sendiri aja deh. Saya kritis diri saya sendiri. I think business in Indonesia sometimes is too good. We're just too happy being here. If I look at our banks, 95% of their income come from net interest margin, just fee-based. Only 5% come from other income. The top banks in the world, maybe close to half is from other income, services. Karena the business in Indonesia is too good. Look at our miners. Most of them are domestic. Business here is too good. And sometimes if you face competition, you know what we do? A protective element. The issue is today, we're not the Indonesia 10 tahun yang lalu atau Indonesia 20 tahun yang lalu. And I'm now forcing to speak in English. Sengaja juga saya. We have to be a top 5 countries in the world. Buat saya tuh Indonesia harus mempunyai GDP per kapita 15.000, 20.000 paling tidak. We have to be a 6 to 10 trillion dollar economy. Dan untuk itu, you have to compete globally. You have to find the best talent. Dan ini selama talenta itu nantinya benefit Indonesia, who cares? Mau orang warna kuning, hijau, hitam, putih, biru, whatever the color is, wherever they're from, they pay taxes here, they contribute to the economy here. That's the best thing. Dan Indonesia tuh sebenarnya punya right to win. Karena kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Tapi selama ini kita keruk dan jual aja. We never actually produce and develop. And if I tell you another statistic that shocks us or shocks me, just look at our STEM score or PISA score the last 2 decades. It's come down. Tapi itu salah saya. It's my fault. Because I don't push for businesses related to people. I push on businesses related to natural resources. And I think that's over. Udah nggak bisa. You have to move up. If you talk about AI investment, Indonesia is not top 10 in the world. I don't think it's even in the top 30 in the world, even though we're number 15 in economy. Question is why? Very simple. We don't produce enough engineers in this country. If you look at engineer per capita, we're probably one of the lowest among the top 30 economies in the world. Nah simple aja lah, aku sih ngomong nggak banyak, bahasanya banyak cincong lah. Sekarang Anda berkompetisi dengan dunia. AI, if you talk about it, will make developed economies better. It will make developing economies, if they're not prepared, lebih mundur. Kenapa? Karena ini increase productivity per capita. So, you have to pause. Karena ini bukan tentang bapak-bapak ibu yang di sini. Ini is about your children. How can they compete? It's very different. Jadi saya nggak mau nakut-nakutin nih, saya ngomong apa adanya. Makanya di Danantara, saya bilang saya will try to recruit the best Indonesian. Kalau saya nggak ada, I will try to recruit the best diaspora. Kalau diasporanya pun nggak sanggup, I'll try to recruit the best foreign talent. Saya kasih contoh. Di private credit bisnis saya cari di Indonesia, wah nggak ada. Akhirnya saya dapat dari GIC dari London pindah. Untuk public equity global, tidak ada satupun orang Indonesia yang bisa. Akhirnya saya dapat Burani, kebetulan diaspora Indonesia, tapi senior managing director Goldman Sachs Asset Management.
I mean, world class. I pull her back, right? In terms of technology, yeah, it's okay in Indonesia, but the best one, I had to find a New Zealander, John Alloway, who was the one who built from Temasek, CTO of Temasek. Saya tarik. Tapi yang menarik dari ini semua, Danantara Today, beda dengan bulan Februari, bulan Maret Pak Sandi, di mana semua ketakutan dengan namanya Danantara. And you know, some people say kamu tuh kayak, saya dipanggilnya Jolo, saya dipanggilnya 1MDB. Sekarang the best talent actually want to come to Danantara. Karena our battle today, makasih, our battle today is human capital. Saya tuh lagi fight all out untuk bisa attract the best human capital. Sekarang buat yang pengusaha-pengusaha 2026. Kalau ditanya gimana sih bisa partneran sama Danantara, what I want to push all of you is to get out of your comfort zone. Kalau Anda pengen expand ke luar negeri seperti contoh Australia, we're happy to help and co-invest with you. You want to go business buy in Thailand or Japan or etc. How can we help? We would love to co-invest with you. Tapi ini penting, ini bukan berarti, oh saya beli ke sana nanti uangnya kabur ke sana. No. Find the best manufacturing technology. Find the best technology you can find that can increase your productivity. You buy the talent and you buy the knowledge there, then bring it back home. Karena ini the shortcut way to increase productivity per capita. Karena per hari ini semuanya curhatnya sama. Cari orangnya gimana? Shortcutnya ya beli aja perusahaan di luar. For some of the big companies, karena saya lihat di sini banyak beberapa perusahaan-perusahaan besar. For the guys that are here, that's in the business that's national, selalu pikir gimana saya bisa menggunakan AI untuk meningkatkan productivity. Dan ini semua ngomongin, tapi saya tahu yang gunain dikit. Saya tahu. Push, get out of your comfort zone. Karena saya selalu bilang, saya bilang ke perusahaan saya dulu dan saya sekarang bilang di Danantara, if you don't change, you know, if you don't change, somebody else will change you. Pasti ada yang bakal ngubah kamu. Jadi mendingan saya ngubah daripada nanti saya diubah outside of my power. Ini penting, karena ini merupakan suatu kepastian perubahan ini. Bapak tadi sudah sempat sampaikan, dan di banyak kesempatan Bapak meminta kami semua untuk bersabar. Karena ini tentang penciptaan long term value creation. Tapi netizen tuh gak sabar Pak. Mereka tadi Bapak bilang kayak, ada yang ngelihatnya quarterly, tiap minggu, tiap hari gitu. Kayak pemain saham. Betul, seperti trader. Gimana cara Bapak untuk convince kami Pak, yang di luar sini, bahwa meskipun kita masih harus menunggu agak lama, but we are still on the right track. Jadi paling penting, ini juga dari sisi kerjaan, saya harus show progress dan harus rajin berkomunikasi ke bapak-bapak dan ibu, karena memang seperti tadi Bapak bilang, impact-nya banyak. Saya kasih contoh waste to energy. Waste to energy itu kita ada 33 kota yang harus kita lakukan. It's actually the largest waste to energy project in the world. It's roughly 5 billion US yang harus kita invest over that 33 project. Tapi mungkin di sini Pak Sandi, kita nggak akan ngambil semua. We'll only invest at least 30%. The rest, private sector can come in. Jadi saya kasih contoh, the first batch ada 4 kota yang udah siap dengan semuanya. Dari 4 kota itu, kurang lebih kita ada 200 bidder. 100 dari luar negeri, 100 dari dalam negeri. Kita sudah pilih sekarang 24. We're gonna get the final bid in the next few weeks. Ini PPA tercepat Pak Sandi, udah selesai PPA-nya. So by end of January we're gonna announce the winner. By end of February, all the 4 will have all the agreements, JV agreement, PPA agreement, semua itu will be announced. Yesterday juga, kemarin juga dengan Pak Menteri LHK dan juga dengan Pak Zul, Pak Menko, kita juga ada announce 7 kota berikutnya. Nantinya bulan Januari, mid Januari, we will start the bidding process. Jadi ini penting, the speed of the way we do it, malah banyak yang kaget, terlalu cepat. I even get feedback dari perusahaan, ada beberapa dari Jepang,
Even China said, you guys are moving too fast. Saya jadi bingung, dulu dibilangnya too slow, too fast. Ada jadi satu feedback juga saya dapat barusan, you're too transparent in your process. Makanya sekarang kalau lihat di sosial media mulai dimusuhin juga mas, terlalu transparan. Karena banyak juga yang gak suka dengan transparansi itu. But you know, you take both sides and you guys said, we gotta go with the show. Yang penting proses kita benar, kita terbuka, kita transparan. Ya kita lihatlah nantinya. And we have to choose the best technology. Yang mungkin pesan yang mau saya sampaikan buat waste to energy ini sama dengan tadi Pak Menko bilang. This is not about making just money. The main issue we're solving adalah masalah lingkungan hidup yang sudah menjadi krisis di kota-kota besar di Indonesia. This is what we want to solve. Pak Presiden sudah nyampaikan kepada kita akhir 2027 udah harus ada beberapa yang selesai atau awal 2028. Ya kita bekerja dengan that time period karena memang paling cepat pun sebenarnya 14 bulan ke 16 bulan. So we're working on that speed to execute. Jadi insya Allah we can achieve that target end of 2027. Ya, Pak, terakhir kita melihat konteks apa yang dilakukan oleh Danantara untuk membantu pertumbuhan ekonomi juga. Bapak believe kalau kita bilang bahwa ini adalah lokomotif tunggal pertumbuhan ekonomi atau positioningnya sebaiknya gimana? No. So my view for every dollar Danantara invests in its partner, I think there's going to be $9 to $10 from private sectors. Our job is only one thing, create confidence. Itu aja. Kalau kita confident dan sukses, private sector semangatnya luar biasa. Contoh lagi WTE. Dengan WTE, sekarang nih dengan rebutan yang ada proyek-proyek ini, kita most likely hanya bisa invest 30%. Karena semua pengusaha minta 70%. Which is good. Saya crowd in private sector. Ke feeling saya, the second batch, I think will be even better. Karena kita udah dengar, banyak yang minta ikut, saya baru dari UAE, di sana 3 pengusaha besar untuk sampah bilang kok kami nggak diajak. Sebenarnya udah kita informasikan tapi mereka nggak tahu. Jadi sekarang bilang please we want to be invested in this business. Dari Eropa ada 2-3 perusahaan juga bilang yang besar-besar minta ikutan. All the Japanese udah in unison we want to bid. Ini bagus artinya memang we are creating animal spirit. Semangat. Kayak di pasar modal. Semangat. Ini juga terakhir saya juga mau share juga tentang pasar modal ya, ini penting juga karena at the end if we have to exit, saya belajar dari Pak Sandi, exit is also very important. The stock market is the main driver. Today this year stock market reach all time high, ya kan waktu Danantara Pak Sandi di-announce, kita saya nggak salah 5.000 Pak. Sekarang udah 8.600. So it's one of the best performing stock market globally. Tapi and we made up about 27% of the stock market itu sebenarnya perusahaan di dalam Danantara. Tapi sebenarnya kerjaan kita tuh baru mulai. Karena kita juga harus menambah liquidity per day yang ada. Di Indonesia tuh it's only 1.3 billion, which is similar to Thailand sekarang. Not because we're so good, tapi Thailandnya yang lagi turun. Tapi tugas kita gimana meningkatkan liquidity per day. Ini penting. Jadi satu dari sisi demand, tentunya Danantara akan berinvestasi di pasar modal salah satunya. Yang kedua juga Undang-Undang P2SK yang juga baru selesai, baru keluar tentang universal banking which will allow financial institutions to invest directly in the stock market. Ini penting. Tentunya juga soal insurance seperti jam sostek, etc. yang perlu perlindungan hukum, itu sedang dikerjakan juga. Our job is to create demand domestically from institution. Saya sangat happy tahun 2025 ini the big driver has been dari sisi retail. Makanya saya happy seperti Robinhood masuk, it shows the power of retail investment that has come to Indonesia. Jadi ini penting dari sisi demand. Dari sisi supply, tugas kami Pak Sandi is to bring more of Danantara related companies to come to the stock market as a form of exit. Dan juganya nantinya untuk membuka dari sekarang 7,5% minimum float, itu over time harus dibuka menjadi 25%. That should create enough liquidity the next 4-5 years. Dan kita harus menjadi, kalau orang mikirin Asia, ya orang harusnya mikir hanya Hong Kong atau China, India dan Indonesia. That's it.
That should be the most liquid market yang ada. And it's our job in a way to promote that. Karena dengan a healthy public market, private investment yang ada pun akan semakin baik. Jadi ini menurut saya the circular economy we want to create between the public and the private market. Jadi ini tugas kami juga Pak Sandi, to create the confidence, salah satunya memang kita bisa lihat dari public market Pak. Siap, terima kasih Pak Pandu. Terima kasih banyak atas insight-nya. Saya yakin hadirin yang di sini sekarang lebih kenal dengan Pak Pandu dan apa yang Bapak lakukan di Danantara. All the best untuk Bapak dan tim di Danantara, semoga kita bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Siap.